अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपसे ज़ायनिज़्म यानी सेहोनियत और ग्रेटर इज़राइल यानी अज़ीम तर इज़राइल के बारे में बात की थी और ये बात भी की थी कि क्या वजह है कि USA यानी अमरीका इज़राइल का इतना साथ दे रहा है, और मैंने ये कहा था कि ये बात समझने के लिए हमें क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को समझना पड़ेगा। तो आज के वीलॉग में ये समझते हैं कि क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म क्या है और इसका USA की फॉरेन पॉलिसी से क्या ताल्लुक है। Let's talk about the US's relationship with Israel. We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you and you are us. It's a relationship that's always been super close. तो नाजरीन, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को समझने से पहले थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के बारे में जान लेते हैं। यकीनन आप लोग जानते होंगे कि क्रिश्चियनिटी मज़हब की इब्तिदा हज़रत ईसा से हुई, जो कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले फ़लस्तीन के इलाके में पैदा हुए। उस वक़्त का फ़लस्तीन का इलाका रोमन एम्पायर के तसल्लुत में आता था। हज़रत ईसा जो कि ख़ुद एक यहूदी थे, उनकी तालीमात का ख़ुलासा ये था कि उस वक़्त के यहूदी अपनी आसमानी किताबों से और खुदा की तालीमात से इन्हराफ कर चुके हैं, और वो उस वक़्त के यहूदियों को ये तालीमात दे रहे थे कि वो दोबारा उस रास्ते पर चलें जो खुदा ने उनके बुज़ुर्गों को बताया था। अब जाहिर है चूँकि उनकी तनकीद का निशाना उस वक़्त के ताकतवर यहूदी बन रहे थे, लिहाजा ये बात यहूदियों को पसंद नहीं आनी थी, और यहूदियों ने हरगिज़ ये बात कबूल नहीं की कि हज़रत ईसा खुदा के पैगंबर हैं, और ना ही उन्होंने उनकी कोई तकरीम और ताज़ीम की। सो हुआ कुछ यूँ कि यहूदियों ने उस वक़्त के रोमियों के ज़रिए हज़रत ईसा को सलीब चढ़वा दिया। ये वो तारीख़ी पस मंज़र है जिसकी वजह से हमें ये बात समझ आती है कि क्यों तारीख़ में उन हुकूमतों ने जो कि ईसाइयों की थीं यहूदियों को बुरा जाना और उनके ख़िलाफ़ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि उनके लिए ज़िंदगी दो भर हो गई। सो अगर ईसाइयों की और यहूदियों की ये तारीख़ है तो क्या वजह है कि आजकल के ईसाई यहूदियों का इतना साथ दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें अब क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म बेसिकली इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के अंदर आते हैं, और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा इस मादी दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और आकर इस दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। अब हज़रत ईसा की इस दुनिया में आने की शर्त ये है कि ग्रेटर इज़राइल कायम हो और वहाँ पर इज़राइली रह रहे हों। जी नाजरीन, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जब तक ग्रेटर इज़राइल नहीं बनेगा उस वक़्त तक हज़रत ईसा इस दुनिया में नहीं आएंगे। लिहाजा इन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं जो ग्रेटर इज़राइल चाहते हैं, जो ज़ायनिज़्म में यकीन रखते हैं, और वो इसलिए यकीन रखते हैं कि अज़ीम तर इज़राइल बनेगा तो फिर हज़रत ईसा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अब ये सवाल ज़हन में आता है कि जब हज़रत ईसा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो यहूदी उनके साथ क्या सलूक रखेंगे? क्या वो हज़रत ईसा के ऊपर ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे? अब इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि अब की बार यहूदी हज़रत ईसा के ऊपर ईमान ले आएंगे। इसके बरक्स कुछ ऐसी भी आरा हैं जिनका ये कहना है कि वो यहूदी जो हज़रत ईसा पर ईमान लाएंगे उनकी तो सैल्वेशन हो जाएगी, यानी उनकी तो बचत हो जाएगी, मगर वो यहूदी जो हज़रत ईसा के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे उनकी बचत नहीं होगी। और ये बात भी समझ लें कि हज़रत ईसा जब इस दुनिया पर आएंगे तो हुक्मरानी करेंगे, यानी उनको इक़्तिदार हासिल होगा। तो अगर देखा जाए तो ज़ायनिज़्म भी और क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म भी दर हकीकत इक़्तिदार की जंग है। नाजरीन, ये बात समझ लें कि क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म दोनों ही पावर
ڈومینیشن اور اقتدار کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو اسرائیل کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی اور پوری دنیا کے وسائل, چاہے وہ آئل کے ہوں, چاہے وہ گیس کے ہوں, چاہے وہ سونے کے ہوں یا دوسرے قدرتی وسائل ہوں, وہ سب اسرائیل کنٹرول کرے گا. اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئیں گے اور آ کر اپنی 1000 سالہ حکمرانی قائم کریں گے تو ساری دنیا کے وسائل ان کے انڈر آ جائیں گے. اگر غور سے سمجھا جائے تو در حقیقت یہ بلیفز گلوبل ڈومینیشن اور گلوبل پاور کے بارے میں ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی لوگ, کون سا مذہب اور کس کے پیروکار دنیا کے اوپر راج کریں گے. یہ تو ہیں وہ بلیفز جو ایوانجیلیکل کرسچنز کے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلیفز پالیسی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے لوگ مذہبی نہیں ہوتے, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. امریکہ میں ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو اپنے مذہب کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ایوانجیلیکل کرسچنز کتنے ہیں, کس علاقے میں ہیں, اور جب امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ووٹ کرتے ہیں. ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی 332 ملین کی آبادی میں سے تقریباً 224 ملین لوگ کرسچن ہیں. اگر ہم پرسنٹیجز کی بات کریں تو یہ 67% یعنی 67% بنتا ہے. ان کرسچنز میں سے 33% پروٹیسٹنٹ ہیں جبکہ 22% رومن کیتھولکس ہیں. ایوانجیلیکل کرسچنز جو کہ پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں, صرف ان کی تعداد 48.5% بنتی ہے, یعنی یہ کہ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی پروٹیسٹنٹ ہے, اور ان پروٹیسٹنٹس میں بہت سارے ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں جو کہ گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتے ہیں. امریکہ کا وہ علاقہ جہاں پر ایوانجیلیکل پروٹیسٹنٹس زیادہ آباد ہیں اس کو کہا ہی بائبل بیلٹ جاتا ہے. اب ناظرین شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اتنا گہرا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے. چونکہ یہ جو کانسٹیٹوئنسی یعنی پروٹیسٹنٹ ایوانجیلیکلز کی کانسٹیٹوئنسی یہ بلیو کرتی ہے کہ گریٹر اسرائیل بننا ضروری ہے, لہٰذا وہ ایسی پارٹیز کو اور ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں. Something else to consider is that a big voting constituency in the US are evangelical or born-again Christians. They make up about a quarter of the US population, and they are overwhelmingly pro-Israel. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. Israel is the only nation on earth created by a sovereign act of God. Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. We have to get the people of our country, of this country, to love Israel more. I have to tell you that. We have to do it. We have to get them to love Israel more. جی ناظرین, اب یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی کیسے اور کب مدد کی ہے. تو سب سے پہلے جس ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ امریکہ تھا, اور اسرائیل کے وجود میں آنے کے 11 منٹ کے بعد اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا, یعنی اس کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کیا. اس کے علاوہ اسرائیل کے بننے سے لے کر آج تک امریکہ نے اسرائیل کو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز فارن ایڈ میں دیے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں. اسرائیل کے بننے سے لے کر اب تک امریکہ نے اسرائیل کو $310 بلین پرووائڈ کیے ہیں ایڈ کے اندر. 1971 کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو بہت زیادہ معاشی مدد بھی دی ہے, لیکن آج کل جتنی ایڈ اسرائیل کو جا رہی ہے وہ اسرائیل کی ملٹری کو اپ گریڈ اور سپورٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے. اور اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل کی ملٹری اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے. امریکہ نے ایک MOU بھی سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, جس کے مطابق اسرائیل کو ہر سال تقریباً $3.8 بلین دیے جائیں گے.
اکتوبر 7 2023 کے بعد سے، یعنی اس ڈیٹ کے بعد سے کہ جب سے اسرائیل نے فلسطین کے خلاف اپنا جینوسائیڈ شروع کیا ہوا ہے، امریکہ نے $12.5 بلین کی ڈائریکٹ ایڈ دی ہے اسرائیل کو، اور اس ایڈ کے اندر $3.8 بلین کا ایک بل ہے جو کہ مارچ 2024 میں کلیئر ہوا، اور اسی طرح $8.7 بلین کا ایک مزید پیکج ہے جو کہ اپریل 2024 میں انیکٹ ہوا۔ اس ایڈ میں سے $3.3 بلین اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اسرائیل US ملٹری اکوپمنٹ اور سروسز خریدے، اور یہ US ایڈ اسرائیلی ڈیفنس بجٹ کا تقریباً 15% بنتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کو ہر سال اضافی طور پر $500 ملین بھی دے رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہتھیاروں کی ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن میں یہ پیسہ استعمال کیا جائے۔ آئرن ڈوم، جس کا آج کل اخباروں میں بہت ذکر آ رہا ہے، وہ اسرائیل نے انفرادی طور پر ڈیولپ کیا تھا، لیکن امریکہ اس میں بھی پروڈکشن پارٹنر رہا ہے 2014 سے۔ اکتوبر 7 کے بعد سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے 100 سے زیادہ ملٹری ایڈ ٹرانسفرز اسرائیل کو کی، اور امریکہ نے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس بیٹریز بھی اسرائیل کو لیز کرنے کے حامی بھری ہے۔ ناظرین، کرسچن زائنزم کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا اتنا ساتھ دیتا ہے، اور جب اسرائیل کے خلاف کوئی ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اور اکثر اوقات صرف اور صرف امریکہ اس کو ویٹو کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پریزنٹیشن۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔